अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर मेरा ज़माना है और इसके बाद ऐसे लोग पैदा होंगे जो कसम से पहले गवाही देंगे, कभी गवाही से पहले कसम खाएंगे। ये हदीस सही बुखारी की है और इसका हवाला नंबर 6429 है। इस हदीस के दुरुस्त मफ़हूम को समझने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर मुलाहिज़ा करें। अल्लाह ताला हम सब की रहनुमाई और इस्लाह फरमाए। أخطو في درب لا أعلمه، لكن عيناي تراك دليلا. أترك ظنوني خلف ظهري، أتبع أمرك حقا جميلا. يا رب سلمت لك قلبي، سلمت روحي وكل الوجود. ما عاد لي حول أو قوة، أنت الملاذ وأنت السجود. يا رب سلمت لك أمري، فيك اليقين وفيك الخلود. أشهد أني لك منقاد في كل لحظة خوف وصعود. لو خيرت بين الدنيا وبين رضاك لدنت إليك. أخليت ما في الكف رضا، للأملها يوما بلقاك. يا الله يا رب سلمت لك قلبي، سلمت روحي وكل الوجود. ما عاد لي حول أو قوة، أنت الملاذ وأنت السجود. يا رب سلمت لك أمري، فيك اليقين وفيك الخلود. أشهد أني لك منقاد، حر لأني عبد لك، وحدك المعبود. حين غاثت بي طرقي واصطفت فوق الصدر هموم، جئتك يا ربي منفردا، لا أملك إلا أن أهيم وأقوم. يا رب سلمت لك قلبي، سلمت روحي وكل الوجود. ما عاد لي حول أو قوة، أنت الملاذ وأنت السجود. يا رب سلمت لك أمري، فيك اليقين وفيك الخلود. أشهد أني لك منقاد في كل لحظة خوف وصعود.
في درب لا أعلمه لكن عيناي تراك دليلا أترك ظنوني अगर आप चाहते हैं कि मैं और अहादीस आपके लिए लाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। और इस्लाम के हवाले से आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।